Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So you now in my channel Portu Jawa Channel. Dah tukar kepada Portu Jawa Channel. Sebelum ni dikenali sebagai Alexis Emerald Portu Jawa, aka dia lah kan. Hari ni kita masih lagi nak masak dengan menggunakan ikan kering or salted fish. Dengar salted fish atau ikan kering ni satu menu yang tak sedap. Tetapi walaupun dia ikan kering, tapi kalau kita pandai masak dia, kita pandai olahkan dia, it become really delicious food. Okay, hari ni kita nak buat satu menu yang most popular bagi masyarakat di Thailand. Di Malaysia, dia di bahagian utara, the North Malaysia. So hari ni kita nak buat pulut ikan masin. Kita gunakan apa-apa jenis ikan masin, tetapi hari ni saya nak menggunakan ikan belanak. Sebab ikan belanak ni rasa dia seakan-akan ikan masin tenggiri, dimakan dengan pulut, letakkan dengan kelapa parut, itu pun dah sedap. Panas-panas, memang sedap ya. Bila dah tahu kita nak masak apa pada hari ni, so tak perlu panjang introduction dia. Just you can watching my video hari ni, okay? Daripada Johor ke Tanah Jawa, kita terus terbang pergi ke Portugal. Semua menu yang sedap-sedap, semua menu yang lazat-lazat belaka saya paparkan hanya di channel Portu Jawa. So let's check it out, this recipe. Also look at this one is the main ingredient today. Sebab hari ni kita nak masak satu menu yang very cheapest, is a poor recipe bagi orang-orang miskin. Look at this one is a salted fish. Saya ada ikan belanak, ikan kering belanak. I take it out. Look like this, our belanak fish, salted fish. So as you know, today we want to make pulut ikan kering. Kita nak buat satu menu yang very cheapest, menu orang miskin, dinamakan pulut ikan kering ataupun glutinous rice with a salted fish, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahannya. Firstly, we need this one is a salted fish. You can use any kind of salted fish. Biasa orang masak dengan menggunakan ikan kering tamban, tapi ikan kering tamban tak jumpa hari ni. Yang ada ikan kering belanak. Jadi kita boleh juga gunakan ikan kering belanak ni, makan dengan pulut. This one is a glutinous rice. Kita punya pulut kita. So this one I dah soak in this water. Kita dah rendamkan dengan air around 1 hours or 2 hours. Okay, jam atau 2 jam untuk kita sebelum kita tanakkan dia. Okay, sebab hari ni kita buat kukus je. This is a coconut milk, 1 box. Saya kalau masak pulut saya suka letakkan santan, jadi rasa dia lagi sedap. Tak suka santan, you boleh masakkan macam tu dengan garam je, kukuskan. Okay, and this one is a coconut grated, kelapa parut yang bersih, yang putih dia punya. Ari-ari hitam dia tu kita tak mau. Secukupnya lah. Makan pulut ikan kering memang kena ada kelapa parut, baru the kick. And little bit of pandan leaf untuk kita punya glutinous rice kita, untuk pulut kita rasa bau harum ya. Itu saja. So now let we cook, mari kita masak. Okay, so now we add in our glutinous rice kita untuk kita kukuskan dia. Okay, our pandan leaf daun pandan untuk aroma, bagi aroma dia wangi. Okay, we want to steam it, kita akan kukuskan dia. Okay, so this one is our steaming pot. Dia dah mendidih, our water is boiling already. When our glutinous rice kita kukuskan dulu. Need around 5 minit untuk dia half cook, separuh masak. So kita tutupkan. So we preheat this oil, kita panaskan minyak sebab kita nak goreng ikan kering kita. Yang sebelah sana tu kita tengah kukuskan kita punya pulut kita. Okay, while our glutinous rice is cooked, so kita fry our salted fish. Now we fry our salted fish, kita gorengkan. Okay, now we flip over, kita terbalikkan. Kering belanak ni dia sekejap je, tak terlampau lama sebab dia kecil, dia mudah masak. Kira kita angkatkan dia. Okay, it look like this, nampak dia dah masak. Kita punya ikan kering belanak kita. So we take aside, kita ketepikan. So meanwhile we waiting our glutinous rice is cooked. Sementara tunggu dia masak, so kita readykan dengan kita punya santan. So we add in little bit of salt, sikit garam pada our coconut milk, kita punya
santan kelapa. I love to have this one is the sugar, yeah. This one is optional, kalau you nak letak, tak letak pun tak apa, okay. So I love to have a sugar supaya glutinous rice kita, pulut kita ada rasa tak tawar sangat, ada rasa manis-manis sikit je, manis-manis, tak ada rasa manis-manis sangat. This one is our coconut grater, kita punya kelapa parut, kita letakkan garam sikit. Okay, and we mixing well, kita adukkan merata. This one is our glutinous rice. After 5 minutes, selepas 5 minit, the half cook, separuh masak. Hot. Okay. Okay, so look at this. Kita punya glutinous rice kita separuh masak. Yang ni belum masak sepenuhnya, tak apa, tidak mengapa. We given the coconut milk, santan kelapa. So look at this, our glutinous rice kita dah kering, dia dah menyerap santan. So we transfer back to our steam pot. Kita akan kukuskan lagi. So now we steam it back, okay. Kita akan kukuskan lagi sampai dia masak around 10 minit, dalam 10 minit macam tu. Kita steamingkan lagi. We put in our steaming pot and we steam it again. Kita kukuskan sekali lagi around 10 minit, dalam tempoh 10 minit sampai 10 minit. Selepas 10 minit, look at this, kita tengok. So now is done, is a cook. Dia dah masak kita punya pulut kita, nampak ni. Now is done, is cook and ready to be served. Kita akan hidangkan, bagi dia sejuk dulu lah. Okay. Tada! So ini dia pulut ikan masin. Tapi hari ni kita menggunakan ikan masin belanak. You boleh guna apa-apa jenis ikan masin, tapi saya suka ikan masin belanak sebab rasa dia macam ikan masin tenggiri tu kan. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So look at this. This one is a glutinous rice. We have a coconut grater, kelapa parut, dan kita ada ikan kering belanak yang digoreng. Kita makan dengan pulut. So hari ni kita buat pulut ikan kering. Okay, so tanpa membuang masa, jemput makan semua. Marilah kita mencekikkan dia. So kita santapkan dia, okey. Kita letakkan sedikit dengan kita punya kelapa dan juga pulut, dan kita pakai tangan sebenarnya makan ni lagi sedap. So kita cubitkan sikit ikan kering ni, ya. Ikan kering belanak, you boleh guna apa-apa jenis ikan kering. Dan kita gaulkan dia dan kita masukkan mulut kita, okey. Wow. So it's really amazing. Sebab saya tak nak tadi, saya kasih gula sikit dah dalam 1 teaspoon of sugar. Lepas tu kita ada kelapa parut ni yang telah kita kasihkan garam. Kalau kita makan macam ni je pun dia dah sedap. Ditambah lagi dengan rasa ikan kering ni kan, memang sedap petang-petang ya. Ataupun untuk sarapan pagi tu dah sedap Cuba makan sekali lagi. Siapa kata ikan kering tak sedap So saya kata ikan kering ni kalau kena gaya masak dia memang sedap Kalau kita malas biasa makan goreng macam tu memang tak sedap lah. Budak-budak zaman sekarang tak suka kan. Sebab ikan kering ni tak ada zat Tapi kalau kita makan macam ni, dia dah jadi zat juga lah kan. Ada sikit lah protein, karbohidrat, dan kita ada ni apa, kelapa parut ni bagus untuk kesihatan kita untuk pencernaan Satu lagi, saya tak boleh makan banyak.
Nampak ni. Gustoso. Enak, enak, enak. Wow. Delicious. Sedap. Tak cukup ni. Menu yang simple macam ni memang dah sedap tu orang kata, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu harus dustai semudah ini, sesedap macam ni, easy to make it. Dah rasa dia memang bombastic okey. Ini kalau kita jual macam ni terlajak laris terus sebab memang sedap tambah lagi dengan kelapa parut dia bagi lemak-lemak kat dalam mulut kita Okay. So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wali Isam, untuk anda semua. Bye.